एडी काहे के काम करछ कहलो तुमको कोन बाहा आइतले के गोड़ घरे खटेया पे ना आज होची सावित्री व्रत आ मु तुम राण खाई कहूची तुमको आज घर किछि काम कराई देबिनी अरे अरे दुबो कळी पत्र आनिया को भूलियन गलो नहीं आसीबो आओ हां ट्यूबवेल पाखे में नाइटीटा पड़ची ताको ଟିକେ धुई के सुखाई दबो आयो रे मां এটা হুলুলি মাছ না গাই গড়াউছি বহাল মান্ডা যাও দীর্ঘ 7 বছর পরে ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କଲା ଓହୋ ବାବା ସେ କଥା ନୁହଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେ ଗୋଟେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଚାଲିଛି ଯୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ବେଶୀ ପୂଜା କରିବ ତାକୁ ବେଶୀ ଲାଇକ୍ ମିଳିବ ବହାଲ ମାଣ୍ଡା ସେଥିପାଇଁ